tugtuga ug nagpukawusan na hinanok pagkatulog kong utok nga latagaw. Sugdan ta ang laing adlaw kay taas-taas paglatasunog baktasunon agpas taglakaw. Unsay gusto mong buhaton pa dagag bahang turhapon pili lang daghan ang atong lapyahan. Ug kanahan kag pabukid nun hangbong tud ug bakilid nagpanguhit nagpangamays mga dughan nga laagan nya unsa man tana itukat mo oh come on itukat mo itukat mo oh come on itukat mo tubig nimong mabugnawan kay gikan kang nabuntagan kasapaan tubod pasay ta magsubay ubay pangatuunon tanan manang talan ahawon tala agon ta maghapon tagbuhay kung kaon pud imong tirada nay daghan nay kabalaka. Hi guys, muna yung tulo ka delicacies, yung budbud, bingka, o tuba. Dali, ato na ng tilawan. Basta guys, marag sipon. Gamihan ni gulo. Edit ko na guys, namrag 10/10 na siya. Nakanay bingka na sa ta. Nakanay bingka. Nalay itong taig. Kanang bingka rin sa sige pilit mo. Pilit mo pa. Kuan na siya guys 9/10 gram kuan maning tuba. Murag-rate ko na kay mga 7/10 kay 1. Bila mi?